اپنے بوے وچ بہ کے اللہ رو لین دے اے میں منیا میں تیرے بوے وچ بھابدان اللہ منی بیٹھا وا ان سارے لوگاں دے وچ بہ کر کے منی بیٹھا وا اللہ زبان چ قرار کیتی بیٹھا وا مالکا اپنی زبان چ خود کہہ رہے آواں اے میں منیا میں تیرے بوے وچ بھابدا نہیں اے میں منیا میں تیرے بوے وچ بھابدا نہیں جیڑا سجدہ تینوں لائے کو سجدہ نہیں ملتظم لاگے ذرا کھلو لین دے اپنے بوے وچ بہ کے اللہ رو لین دے اگلے جملے بڑے پیارے آنے پتہ ہی کی نے دل کر دے تیرے بوہے دی دلید جملہ جیدے سینے ٹھنڈ پئی پھر کہو سبحان اللہ اللہ ایسے سال لے جائے اللہ ایسے حاجتے لے جائے ان دے خدانے اچھے کمی کوئی نہیں اچھی آمین کہو دل کر دے تیرے بوہے دی دلید چملا حجر اسود سنے ایک ایک چیز چملا مینو چھڑکی نا فیصلہ بادیا اللہ جے رولدہ ٹھنڈا ٹھٹے کھاندہ آگیا تے تیرے دردی آیا ماں مالکہ اپنے فضلوں میں نو چھڑک نہ دیویں اللہ اپنے فضلوں میں نو دبا نہ دیویں اللہ اپنے فضلوں میں نو چھڑک نہ دیویں آندے پتہ ہی کی نے دل کر دے تیرے بوہے دی دلید چملا حجر اسود سنے ایک ایک چیز چملا اللہ میں نو چھڑکی نا تک میرے منے اللہ میں نو چھڑکی نا مدہ سیدھا ہو لین دے اللہ میں نو چھڑکی نا مدہ سیدھا ہو لین دے اپنے بوے وچ بہ کے اللہ رو لین دے اللہ میں نو تھونو مکے مدینے دیاں حاضریاں نصیب فرمائے آمین کہو ذرا مکہ بھی عظمت والا ہے مدینہ بھی عظمت والا ہے مکہ بھی شان والا ہے تے مدینہ بھی شان والا ہے مکہ ہوئے جنہیں واسطے نبی ابراہیم خلیل اللہ نے رحمت دی دعا ایک دفعہ کیتی ہے مدینہ تو رسول ہوئے جنہیں واسطے آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت دی دعا دو دفعہ فرمائی ہے میں کیڑی گل دسنا چاہنا وا آپ دی مسکراہٹ اور کتنی اعلیٰ مسکراہٹ ہے حدیث تے ذرا غور فرمان مسجد نبوی ہے آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی اندر تشریف فرمان آپ دے جان نثار آپ دے صحابہ اس طرح مسجد نبوی دے مین گیڑ دے قریب رکے ہوئے نے آن والا ایک نوجوان اپنی اٹھنی لے کر کے آیا ہے اس نوجوان نے اپنی اٹھنی لے آ کر کے مسجد نبی دے مین گیٹ دے قریب روک دیتی ہے خود مسجد نبی اندر تشریف لے کے آئے فیصلہ بادی ہے میرے نبی دا مسکرانا کتنا آلہ ہے اے حدیث سنیا جے اور میں قربان جاواں اتنا رؤوف الرحیم نبی ہے ایتھے کسے دے کلو غلطی ہو جائے انہوں گھر والے مار دے بھی نے کتے سکا ویر ان دے چہرے تے تماچا مار دا ہے امی چڑک دین دی ہے ابو دا بالا دین دا ہے
داد کے تے نانکیوں نو دابا لاندے نے پتر کیوں اس طرح دیاں غلطیاں کرنا ہے غلطی نکی جی کر دے سزا زیادہ سی دے دینے پر میں قربان جاواں میرے نبی اس مقام تے مسکرا پہنے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا اجازت ایک نکی جی غلطی کر دیتی ہے پر قربان جاواں میرے نبی نے ڈانٹیا نہیں دا چڑکیا نہیں بلکہ میرے نبی مسکرا پہنے اس طرح نوجوان آئے ایک اونٹنی لے کر کے انہیں مسجد نبی دے مین گیٹ دے قریب لے آ کر کے روک دیتی ہے خود مسجد نبی اندر تشریف لے گیا ہے اس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جا کر کے انہیں گفتگو شروع کر دیتی ہے فیصلہ آبادیاں اس طرح نبی دے جال نثار اونٹنی دے کول تشریف لے کر کے آئے صحابہ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے یار نعمان آج گوشت خان نو بڑا دل کر رہا ہے آج میں ساڑھا نہیں دل کر دا کدے کدے خواہ دینا چھٹی جلدی ہوئے فیکٹری جو کام کاج تو فارغ ہوئے نا تو منڈی جو سبزی لین لگے تے دل اندر خیال آندہ ہے کیوں نہ ہوئے آج گوشت لے جاؤں اللہ والی بھی راضی ہو جائے گی بچے بھی راضی ہو جانی کیوں جی بچے بھی راضی ہو جان کے یہ فطرتی بات ہے نا انسان دی تے کدے کدے خامد بی بی نو فون کر کے پوچھ دے اللہ علیہ کی بنا لئیے تے اللہ علیہ دی سرتاج بڑے دن ہو گئے نا گوشت کوئی نہیں بنایا جو گوشت بنا لئیے کیوں جی ہمیں ہم دے کہ نہیں بولو یار تے فیصلہ بات نہیں ہوندہ ہم دے کہ نہیں اندھنا محبت بڑھ دی خامد بی بی دی سبحان اللہ توجہ فرمانا ہاں بالکل جی پکے پکے بھی لب جاندہ ہے توجہ فرمانا غور فرمانا ذرا میں جڑی بات دسنا چاہنا صحابہ کہنے لگے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار نعمان اج گوشت خان نو بڑا دل کر رہا کہو سبحان اللہ اللہ تو انہوں بھی کھلائے مکے تے مدینے دا کھلائے آمین کہو آخرت جنت دا کھلائے آمین کہو یار آمین توجہ فرمانا حضرت نعمان صحابہ فرمان لگے پیارے نعمان آج گوشت خان نو بڑا ہی دل کر رہی ہے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان لگے اونٹنی زیبہ کر دے انہیں مان نال دسو کر بکرا کھلا ہوئے تے ویر کبے ویر وڈے نو کہ ویر آج گوشت خان نو دل کر رہا تو زیبہ کر دے ابو دی اجازت تو بغیر تے مان نال دسیا جے شام نو نہ دی شامت آوے دی کہ نہیں مرگے بنے ہوں ان کے دو میں کہ نہیں کیوں جی ابو دا لتر ہوئے گا کہ نہیں پھر بی بی اکھے دی کوئی گال نہیں بچے نے غلطی کر گئے خامنہ دا تمہیں چپ کر کے بیٹھا تمہیں شام والے بیچے تو جو فرمانا غور فرمانا بغیر اجازت تو فرمان لگے اور پیارے نعمان انہاں نو حضرت ابو نعمان بھی کیا جاندہ ہے فرمان لگے یہ ہر نعمان اونٹنی دی باپ کر دے اللہ دا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ دے کو لے اجازت نہیں لئی جیسے آبا نے اگلی گل پتہ کی تھی پیارے نعمان گوشت خان نو دل کر رہے اونٹنی تو ذبح کر دے اندیاں قیمتاں آمینہ دے در یتیم خود ادا کر دے ان کے کہو سبحان اللہ ہاں باپے اندیاں قیمتاں ادا کر دے ان کے خیر سے آبا نے شرار کیتا حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی نو ذبح کر دیتا اللہ دا نام لے کے گوشت تقسیم کر دیتا گیا جو انہوں تیار کر دیتا گیا حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراں دوڑے ایک صحابی دے کار اندر تشریف لے گئے اس طرح نہ کھڑکی دے پیچھے جا کر کے چھپ گئے اپنے جسم تے کھجور دیاں ٹانیاں پا لیندے نے اور کھجور دے پتے اپنے چہرے تے پا لیندے نے آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو جڑا اونٹنی دا مالک کے کھڑا ہویا گفتگو تو بعد مسجد نبی دے مین گیٹ دے قریب تشریف لے کر کے آیا اونٹنی دیکھی اونٹنی نظر نہ آئی حیران ہویا پریشان ہویا دوڑ کر کے شور مچاندہ نا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تشریف لے گیا کہنے لگا حضور میری اونٹنی نظر نہیں آ رہی آقا فوراں مسجد دے نبی جو بار تشریف لے آئے
فرمایا صحابیو کتھے دی اٹھنی؟ صحابہ کہن لگے سونے حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھنی نو ذبح کر دیتا ہے۔ ساری گل نہ دسی کہ ساڈی سرار دے کہن تے اٹھنی نو ذبح کیتا ہے۔ صحابہ کہن لگے سونے حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھنی نو ذبح کر دیتا ہے۔ فرمایا کتھے حضرت نعمان؟ صحابہ کہن لگے سونے فلاں صحابی دے گھر اندر تشریف لے گئے نے، آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر دے اندر تشریف لے گئے نے۔ آپ نے دیکھیا ہے ایک نوجوان چل پھر رہا ہے، اس گھر دے اندر ٹہل رہا ہے۔ آپ نے اس نوجوان مخاطب ہو کر کے فرمایا نوجوان کتھے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حدیث دے الفاظ نے اے نوجوان بلند آواز نال کہندا سونیا مینوں نہیں پتا، اشارہ تن کہندا سونیا فلاں جگہ تے چھپے بیٹھے نے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے نے، میرے نبی نے ڈانٹیا نہیں دا، چڑکیا نہیں، دبایا نہیں دا، دب دبا نہیں ماریا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کھڑکی دے کول تشریف لے کر کے گئے نے۔ آپ کھجور دیاں ٹہنیاں خود ہٹان دے نے، پھر میرے نبی حضرت نعمان رضی اللہ عنہ دا چہرہ خود صاف کر دے نے، کھجور دے پتر ہٹان دے نے، نال میرے نبی چہرہ صاف کر رہے نے تے نال آقا مسکرائی جا رہے نے۔ کہو سبحان اللہ، نال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائی جا رہے نے، آپ دے چہرے تے مسکراہٹے میں قربان جاواں۔ فیصلہ آبادی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اونٹنی نو کیوں ذبح کیتا ہے؟ کہن لگے سونے صحابہ دے اسرار تے، صحابہ دے کہن تے میں اونٹنی نو ذبح کیتا ہے۔ صحابہ نے کہا سی آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم اندیاں قیمتہ خود ادا فرما دے گے۔ اے پیارے نعمان نال میرے نبی مسکرائی جا رہے نے تے نال میرے نبی حضرت نعمان دا چہرہ صاف کر رہے نے تے نال آقا فرمان دے نے نعمان آفر مالک نو اٹھنی دی قیمت ادا کریے۔ بات سونیا میں تو دی مسکراہٹ تو قربان جاواں اور لاکھ وار قربان جاواں۔ میں اس طرح کہا کرنا بچہ گھر اندر داخل ہوئے نا، گھر اندر آئے تے بچہ پریشان ہوئے، کتے امی پوچھ دیئے پتر آج بڑا پریشان نظر آ رہا ہے، دعاواں کریا کر اللہ بچیاں تے ماپیاں دا سایہ سلامت رکھے، آمین کبو درا۔ اللہ سونیا جنہ بچیاں دے کل ماپیاں دے سائے موجود نے تا دیر سلامت فرما، اللہ میرے والدین دا بھی سایہ تا دیر سلامت فرما۔ اللہ میں تاس اکثر کہا کرنا جڑے ماپے اولاد واسطے دعاواں کر دینے، نیک تمنات کر دینے، اللہ انہاں دیاں دعاواں تسی قبول فرمانیاں نے، کتے ماپیاں دیاں زندگیاں اندر اللہ ساڑے ماپیاں دیاں دعاواں قبول فرما لویں، زندگی دا سرور تے مزہ بڑا آئے گا، آمین کبو درا۔ میں کہا کرنا بچہ گھر اندر داخل ہوئے، بچہ پریشان ہوئے نا، کتے امی پوچھ دیئے پتر آج بڑا پریشان نظر آ رہے ہیں، کتے ابو کول بٹھا کے پوچھ دا ہے، نال پیار دین دے تے نال تھاپڑی لان دے، شیرہ آج بڑا پریشان نظر آ رہے ہیں، کتے پہنا پوچھ دیوں نے، کتے ویر پوچھ دینے تے نال آن دے پتہ ہی کینے کار والے، جوانا تیرے چہرے تے تا مسکراٹاں پھاپ دیاں نے، تیرے چہرے تے غمی دی اثار نہیں پھاپ دے۔ میں کہا کرنا ابو مسکرائے تے آسمان تو رحمتاں اتر دیاں نے، امی مسکرائے تے کرانچ رون کایا کر دیاں نے، بڑے مسکران تے زندگی چے سکون ملیا کرتا ہے۔ اور میں کہا کرنا اے 1450-1500 سال بعد اندر آن والے میرے نبی دے غلاماں دے غلام، غلاماں دے غلام، غلاماں دے غلام، خدا دی قسمیں تینوں انہاں دی مسکراہٹیں نہیں پیاری لگ دیئے، کدے سوچیا کر مدینہ تو رسول دیاں گلیاں اندر آمینہ دے در یتیم بھی مسکرایا کر دے سن، کہو سبحان اللہ۔ آپ
آپ کی مسکراہٹ، اور کتنی اعلیٰ مسکراہٹ ہے۔ قرآن آندہ ہے، اللہ فرماندے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہو سبحان اللہ، ماشاءاللہ زیارت فرماؤ برادر اکبر وکیل صحابہ حضرت مولانا ابوبکر صدیق معاویہ صاحب تشریف لے آئے، اہلاً سہلاً مرحبا، جی آیا نو، خوش آمدید، توجہ ہے صاحب دی ماشاءاللہ جی، کیوں جی توجہ ہے صاحب دی ماشاءاللہ، توجہ فرماؤ، دو نکے نکے حدیثاں سنو تے گل مکائیے، توجہ فرمانا، قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ مسکراہٹ اور کتنی اعلیٰ مسکراہٹ ہے۔ میں توڑے سامنے 3 حدیثاں بیان کی دیاں نے، 2 حدیثاں سنو تے کل مقامہ اور فیصلہ بادیا کدے کدے سوچیا کر اس محبوب دی مسکراہٹ کتنی پیاری ہوئے گی، جس نبی دا حسن سننا ہے، جس نبی دا حسن بیان کرنا ہے، جس نبی دا اخلاق سننا ہے، جس محبوب دا اخلاق بیان کرنا ہے، اس محبوب دی مسکراہٹ بھی دیکھیا کر اور سیرت دی کتاباں پڑھیا کر۔ آپ کی مسکراہٹ کتنی اعلیٰ اور کتنی پیاری ہے۔ آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم دے قول اس طرح چند خواتین تشریف لے کر کے آئیاں نے مسجد نبوی ہے، آ کر کے میرے نبی دے سامنے بیٹھ گئیاں نے، آ کر کے اپنے خامدان دیاں شکایتاں کر رہیاں نے، کہ دیاں نے سونیاں ساڑھے خامدان کہہ دے ہو کہ سانو خرچہ زیادہ دین کی دین، خرچہ زیادہ دین، آ کر کے جے مطالبے کر رہی ہیں تے تھوڑی دیر گزریے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر کے آ گئے۔ آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم دے قول حضرت عمر بن خطاب نے کی دیکھئے اور تک تشریف فرمانے تے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے سلام مرد کر دینے، کون؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جے میں جملے نہ بولنا تے کیتے بے انصافی نہ ہو جائے، کون؟ عمر بن خطاب نے، میں تا اس طرح محبت نال کہا کرنا وا، نبی دا یار ابو بکر آیا چل کر کے آیا، نبی دا یار عثمان آیا چل کر کے آیا، طلحہ زبیر خبیب سعد سعید کموں پیش 1.5 لاکھ صحابہ آئے چل کر کے آئے۔ واہ عمر تیری عظمت دے کیا کہنے، تیری شان دے کیا کہنے، نبی دا یار عمر چل کے نہیں بلکہ میرے نبی دیاں دعاواں دا جواب بن کر کے آیا ہے۔ آئے تے کس انداز اندر، اور تیرے فیصلہ آباد دے بابے سمسام نے نقشہ کھیچیا، ہی لگتا ہے کہ میں بابا جی نے نو تھے نقشہ کیمرہ فٹ کیتا سی تے نقشہ کھیچیا اپنے انداز اندر آندے پتہ ہی کی نے، جگان دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا، جگان دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا، پرانے دشمن نو مرید بنا لیا، تک میرے من درہ گوڑے نل گوڑا علا کے، گوڑے نل گوڑا علا، فیصلہ بادیا فیصلہ بادیا، گوڑے نل گوڑا علا کے پانس بٹھا لیا، عمر نو شان مل گئی علی، عمر نو شان مل گئی علی دربار دی، چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھے آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم دے قول خواتین تشریف فرمانے آپ آئے تھے آ کر کے سلام عرض کیتا کہن لگے سونیا میں توڑے قلان دی اجازت مانگنا ہاں تے جدو خواتین نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آواز سنی ہے عورتاں دوڑ کر کے اس طرح پردے تے پیچھے تشریف لے گئیاں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھے تے میرے آقا مسکران لگ پہ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں آن دیئے اجازتاں نے حضرت عمر بن خطاب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قول تشریف لے آئے میرے نبی مسکرائی جا رہے نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونیا کیوں مسکرا رہے ہو فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے آن تو قبل تیرے آن تو پہلا نا عورتاں اپنے خاندان دیاں شکایتاں کر رہی ہیں سی تو آیا ہے تیرا دب دبا اتنا ہے تینوں دیکھ کر کے پردے دے پیچھے تشریف لے گئیاں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اردہ کر دینے سونیا ایک گالتا تو نو پھاپ دیئے انہاں نو توڑے تو ڈرنا چاہی دائے تے خواتین منو آواز ہم دیئے عمر آمینہ در یتیم دے دل اندر بڑی نرمیاں نے پیارے عمر تسی بڑے سخت ہو سخت طبیعت دے مالک ہو تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی آقا فرمان دینے عمر میں نوں قسم اس رب دی جن دے ہاتھ اندر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے عمر جڑی گلی چو لانگ جائیں او گلی شیطان بھی چھڑ جاندہ ہے کہو سبحان اللہ عمر جڑی گلی چو لانگ جائیں جڑے راستے چو لانگ جائیں اور راستہ شیطان میں چھوڑ جاتا ہے با عمر میں تیری عصمت تو قربان جاما اس مقام تے بھی میرے نبی مسکرا پہنے آپ دی مسکراہٹ کتنی اللہ ہے ادھر میرے منے تکو پنجمی تے آخری حدیث بیان کرانتے گل مقام ہے زندگی رہی تے پھر ملاقاتہ ہونگی ہیں ادھر میرے منے تکے آجے پروانے ہوں آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک نوجوان تشریف لے کر کے آیا ایچے ایک مسئلہ بھی سمجھنا ذرا توجہ فرمانا غور فرمانا ایک نوجوان تشریف لے کر کے آیا کہن لگا سونیا میں روزے دی حالت اندر اپنی بیوی نال ہم بستری کر بیٹھا ہوں میرے تے حد قائم کرو حد لگاؤ آپ نے فرمایا اچھا آپ نے 3 باتاں بیان فرمائیاں کنیاں بولو یار کنیاں 3 باتاں فرمایا نوجوانہ روزے دی حالت اندر اگر اپنی بیوی نال ہم بستری کر بیٹھا ہیں 3 گلاں چو ایک تے عمل کر حضور کیڑیاں گلاں نے فرمایا نوجوانہ پہلی گل ایک غلام آزاد کر دے ایک غلام آزاد کر دے کہنے لگا سونے انہی طاقت نہیں ہے ماڑا جا کمزور ہاں دین انہا سخت بھی نہیں جنہا سی بنا دیتا ہے مسئلہ سمجھنا ذرا سونے میں ماڑا غریب ہاں میرے کو غلام نہیں ہے اچھا آقا نے فرمایا نوجوانہ این کر 60 مسکینہ نو کھانا کھلا دے حضور انہی طاقت بھی نہیں رکھ دا میں اپنا کھانا بڑی مشکل پورا کرنا 60 نو کتھوں کھلاواں گا اچھا آقا نے فرمایا نوجوانہ تیسری تے آخری گل اس طرح کر 60 روزے رکھ لے تے پے در پے رکھنے نے لگاتار 2 مہینیاں دے روزے رمضان آ رہے ہیں روزے رکھ رہے کہ نہیں جنہ رکھ رہے ہیں وہ بولو باقی نہ بولو رکھ رہے ہیں کہ نہیں انشاءاللہ اللہ توفیق دے وے صاحب نو آمین کبو سرا تو جو فرمانا آقا نے فرمایا پے در پے 60 روزے رکھ سونیا یہ بھی طاقت نہیں رکھنا وا پہلے بھی تے روزے دی حالت اندر اپنے آپ نو قابو نہیں پا سکیاں تو 60 روزے کی میں رکھاں گا آپ نے فرمایا اچھا تھوڑی دیر گزری ایک نوجوان کھجوراں لے کے آیا کہو سبحان اللہ کھجوراں لے کے آیا ایک نوجوان لے آ کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو دے دیتی ہیں
کہنے لگا سونے اے کھجوراں لے لو. آپ نے فرمایا نوجواناں ادھر آ ذرا, اے کھجوراں لے جا, یتیماں مسکیناں غریباں نو دے دے. پوری تقریر دے ایس جملے تے کر کے تقریر مک چلیے, سبحان اللہ دی چھل پا دے آجے. آقا فرمان لگے نوجواناں اے کھجوراں لے جا, جا کر کے یتیمہ مسکینہ اندر تقسیم کر دے, ماڑے اندر تقسیم کر دے. کہنے لگا سونیا پلا میرے تو زیادہ بھی کوئی ماڑا تے غریب ہو سکتا ہے. سبحان اللہ, انہیں اینی گل کیتی, آقا بھی مسکرا پینے تے صحابہ بھی مسکرا پینے, آقا بھی مسکرا پینے صحابہ بھی مسکرا. سونیا پر اب میرے تو ماڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے, کوئی غریب ہو سکتا ہے. آمینہ دے در یتیم بھی مسکرا پینے, میں قربان جاواں صحابہ بھی مسکرا پینے. اور میرے نبی دا مسکرانا کتنا آلہ ہے. میں تا گلی گلی تے نگر نگر محبت دا پیغام دے رہے ہیں. اور بابا جی شمسام رحمت اللہ علیہ نے کمالاں کر دیتی ہیں. آدھے پتہ ہی کی نے آخری جملے سنو تے کال مکائیے. آدھے نے میں صدقے سونا مکھڑا, میں صدقے سونا مکھڑا, جگ ویکھنے دا پکھڑا, ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا, ہووے ہرا دل سکھڑا. ٹھر جانے اکھیاں میریاں, ٹھر جانے اکھیاں میریاں, جو سفنے آنے کیریاں. میں صدقے سونا مکھڑا, جگ ویکھنے دا پکھڑا, ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا, ہووے ہرا دل سکھڑا. ٹھر جانے اکھیاں میریاں, جو سفنے آنے کیریاں. کوئی چہرے نو تلوار کہے, فیصلہ بادیا فیصلہ بادیا. کوئی چہرے نو تلوار کہے, تلوار دی بھی کوئی دھار کہے. کوئی چہرے نو تلوار کہے, تلوار دی بھی کوئی دھار کہے. کوئی بدر دا چمکار کہے, کوئی سورج دا لشکار کہے. میں چل کہا, میں ابو بکر ریاض, میں چل کہا انصاف نہیں, چندہ تے چہرہ صاف نہیں. میں ابو بکر ریاض چل کہا انصاف نہیں, چندہ تے چہرہ صاف نہیں. چن آپ بھکھا دید دا, چن آپ بھکھا دید دا, پچلا کے آوے عید دا. چن آپ بھکھا دید دا, پچلا کے آوے عید دا. ایتھے چن نو پوچھدا کونی, ایتھے چن نو پوچھدا کونی. ایتھے سورج دی نیویں دونی. جا پچھلا حبشی بلال نو, جا پچھلا حبشی بلال نو, جیسا ڈٹھائی میرے لال نو.